वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया के तहत पश्चिम बर्धमान जिले में एनुमरेशन फॉर्म वितरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वहीं पश्चिम बर्धमान जिले में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा वोटरों ने अपना एनुमरेशन फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा भी कर चुके हैं। यह जानकारी पश्चिम बर्धमान जिले के डीएम एस पन्नाबलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि बीएलओ द्वारा घर घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म देने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अब वोटरों द्वारा अपना एनुमरेशन फॉर्म भरकर बीएलओ के पास तेजी से जमा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनुमरेशन फॉर्म भरकर जमा करने हेतु लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन के तरफ से कई विशेष उपाय किए गए हैं। किसी वोटर को कोई समस्या हो तो उसके समाधान के लिए हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन के तरफ से कंट्रोल रूम भी खोला गया है। डीएम कार्यालय, एसडीओ कार्यालय और बीडीओ कार्यालय में हेल्प डेस्क और कंट्रोल रूम खोले गए हैं। इसके अलावा बांग्ला सहायता केंद्र, ईआरओ और बीएलओ से भी वोटरों को मदद मिल सकती है। डीएम एस पन्नाबलम ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत पश्चिम बर्धमान जिले में एनुमरेशन फॉर्म भरने और जमा लेने का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है। हमारे जेटा एसआईआर एर प्रोग्राम चलছে এখন আমাদের জেলায় এনুমারেশন ফর্ম যেটা বাড়ি বাড়ি দেওয়ার বিএলওদের মাধ্যমে ওই কাজটা আমাদের প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা এই এনুমারেশন ফর্ম ভোটারদের থেকে সঠিকভাবে পূরণ করে নেওয়ার কাজটা শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে আমাদের প্রায় 1.5 লাখ ফর্মগুলো আমরা পেয়ে গেছি ভোটারদের থেকে। সো এখন আমাদের এটাই বিভিন্ন আমরা ফোরামে বিভিন্ন মিটিংয়ে আর পলিটিক্যাল পার্টিদের সঙ্গেও মিটিং করা হয়েছিল। এটাই আমাদের অনুরোধ, ভোটাররা লাস্ট ডেট পর্যন্ত অপেক্ষা না করে ওনাদের ফর্মগুলো তাড়াতাড়ি সঠিকভাবে পূরণ করে জমা করে দেবেন বিএলওদের মাধ্যমে। এটা বিভিন্ন জায়গায় আমরা বিডিও অফিস এবং এসডিও অফিসদেরকে, ইআরওদেরকে বলা হয়েছে কারোর কোনো অসুবিধা থাকলে হেল্প ডেস্ক করতে বলা হয়েছে। আর কন্ট্রোল রুম নম্বরও চালু করা হয়েছে। সো কারো কোনো ডাউট যদি থাকে, সন্দেহ থাকে, অসুবিধা থাকলে এই কন্ট্রোল রুম নম্বরে ফোন করতে পারে। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। রানীগঞ্জে নিজের স্বপ্নের বাড়ি খুঁজছেন? তাহলে চলে আসুন বিগেস্ট হাউসিং প্রজেক্ট কমলাধাম হাউসিং কমপ্লেক্স। এখানে আছে মোট 250টিরও বেশি ফ্ল্যাট। 200টি ফ্ল্যাটে অলরেডি ফ্যামিলি বসবাস করছে। বাকি ফ্ল্যাটগুলি রেডি টু মুভ। 1, 2, 3 বিএইচকে যা চান তাই পাবেন সুলভ মূল্যে, অত্যাধুনিক সুবিধা সহ। সুইমিং পুল, জিমনেসিয়াম, চিলড্রেন্স পার্ক, লিফট ফ্যাসিলিটি, কমিউনিটি হল, 24 ঘন্টা সিকিউরিটি ছাড়াও থাকছে অন্যান্য ফ্যাসিলিটি। ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে মাত্র 400 মিটার দূরে, নিয়ার গণেশ ধাম হাউসিং কমপ্লেক্স, জিরাডাঙ্গা, শিয়ারশোল, রানীগঞ্জ। কন্ট্যাক্ট নাম্বার 7719356476।